Welcome to our channel Memorable Clips. हेलो एवरीवन पिला माने आज आम फास्ट यूनिट्र सेकेंड चैप्टर ट्राई अगेन पढ़ा है ताले ट्राई अगेन कौन फास्ट जानिबा ट्राई ट्राई माने होची चेष्टा करिबा आ अगेन कहिले पुनर्बार आउ थरे तो आउ थरे चेष्टा करिबा माने आमे किछि गोटे जिंस अचीव करिबा पई चाहूचे माने आमे चेष्टा करिबा जदि सेथिरे आमे सक्सेस पाउने पुनर्बार चेष्टा करिबा जो पर्यंत आमे हमर टार्गेट को अचीव करने सेही पर्यंत चेष्टा करिबा हैला तो विषयटी पढ़िला आउ टिके भलरे बुझी परिबा तो पोएमटी पढ़िबा पूर्व चलो टिके प्री रीडिंग एक्टिविटी कोन देछि करिबा हैला देछि लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड पढ़िबा पूर्व फास्ट ए एक्टिविटी गुडी को करबा कथा कुहाइछि तो एठी दुईटी क्वेश्चन देछि फर्स्ट क्वेश्चन हैला हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट तुम्हें बेस्ट देवाई निजर बेस्ट प्रेजेंटेशन देवाई निजर बेस्ट करने तुमको किए इंस्पायर करती तुमको किए इंस्पायर करती जेनेराली आमको कौ मैंने इंस्पायर करती पेरेंट्स इंस्पायर करती कि टीचर करती कि कौन सी एल्डर वन थे बड़ भाई कि बड़ लोक घर कि बाहर ना कौन से सेलिब्रिटी है कि मॉडल वन आइडल वन जो कि थे बाहर भी यही मैंने ही आमको इंस्पायर करती ना नहीं तो तुमको किए इंस्पायर करती तुम्हें लिख है तो ये मुझे लिखिदे पेरेंट्स को अनुसार माय पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माय बेस्ट दे एनकरेज मी टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप तो मो पेरेंट्स मत इंस्पायर करती मो बेस्ट देवाई आ मत एनकरेज करती हार्डवर्क करने आउ केबे गिव अप न करने हार न मानवाई है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एटा देछि वर्क इन पेयर्स आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो तो एठी तळे किछि पिक्चर देछि से पिक्चर गुडा को आइडेंटिफाई करबा पे कुहाइछि देन देछि व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम देम शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर तो जो इमेज गुड़ाक पिक्चर गुड़ाक से पिक्चर रु तुम्हें कौन शिखुच सेटा तुम क्लासमेट और टीचर को शेयर कर बोली कुहाई तो फास्ट आम पिक्चर गुड़ाक देखा कौन देछि देख ये सब पिक्चर देछि देखिपार तो फास्ट यही तीनोटी पिक्चर आम डिस्कस करिबा देख फास्ट पिक्चर टी कहार अच्छी फास्ट पिक्चर टी गोटे बी हाइव रो अच्छी है बीज विषय अच्छी तो बी हाइव रु बीज आम कौन शिखा नॉर्मली से माने केते हार्डवर्क करूछंती तांको भितरे केते कोऑपरेशन रहिछि ए सब ना नहीं ताले वी लर्न हार्डवर्क एंड कोऑपरेशन फ्रॉम बीज नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट अच्छी एटा कौन एटा होछि हमर स्पाइडर वेब हमर स्पाइडर ठू कौन शिखिबा स्पाइडर एठी बुढ़ियाणी कौन करूछि बुढ़ियाणी आ बुढ़ियाणी जाल देछि तो कौन करूछि ना बुढ़ियाणी से केबे हेले गिव अप करेनी हार मानेनी सबु बेले से तार चेष्टा चलै थाए ताले नेवर गिव अप नेक्स्ट देला बर्ड्स एठी कौन करछन्ती उडुछन्ती तो फ्लाइंग बर्ड्स ठू हमें कौन शिखिबा देख ए माने केमती सब एकाठी हेकी उडुछन्ती आमे जेते बेले भी देखु प्राय तो ए माने कौन गोटे ग्रुप हेकी दल हेकी उडंती ताले एमान गोटे आमे कौन शिखिबा यूनिटी आउ टीम वर्क शिखिबा हैला तो ये तीनटा पिक्चर कला नेक्स्ट कौन देछि देखिबा देख एटा कौन देछि फोर्थ पिक्चर रे देछि ए बर्ड बिल्डिंग इट्स नेस्ट चढ़ेईटी तार माने बसा तैयारी करूछि नेस्ट तैयारी करूछि तो से निहाती कौन ता फैमिली पेंका केयर करके ता छुआ मानक पे केयर करके बसाटी को तैयारी करिछि तो पुनी हार्ड वर्क करूछि ताले आमे ताडू कौन शिखिबा हार्ड वर्क एंड केयर नेक्स्ट फिफ्थ पिक्चर एठी आंट रो चित्र देछि तो आंट ठू आमे कौन शिखिबा आंट जेते बेले जानि था आमे भी सबडे देखिछे कौन माने जेते बेले जानते माने सब लाइन करके जानती आ सब बेले कौन एकाठी हेकी सब थिबे आ जानिछे आमे भी कौन एमाने फ्यूचर पे सब सेविंग्स करने चिंता करती तो या आम कौन शिखा टीम वर्क डिसिप्लिन एंड सेविंग फॉर द फ्यूचर है टीम वर्क डिसिप्लिन एंड सेविंग फॉर द फ्यूचर नेक्स्ट ट्री एठी ए ट्री ठू आम कौन शिखा ये ट्री जो देछि ट्री ठू आम कौन शिखा ट्री सब बेले कौन करे ताठू आम सब जिनस पाउछु ना नहीं जमीक फल फूल जहाँ भी
आ तार छाई सब किछि से जहाँ भी करूछे आमे ताठू उपकार पाउछे से सब बेले अन्य मानकर काम रे आसुछे अन्य मानकर उपकार करूछे तो ताठू आमे कोन शिखुछे ना टू बी जेनरस एंड यूजफुल टू अदर्स जेनरस हेबा आ अन्य मानक पई यूजफुल हेबा एई गुणटा ताठू आमे शिखुछे जानि हला तो आमे प्री रीडिंग एक्टिविटी करि देले पोएम टी बुझिबा पूर्वरु चाल थरे रीडिंग मारि देबा ठीक अछि King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. It is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried, but could not succeed, and so he became quite sad. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine. It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Its head grew steady, again it went, and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. Again it fell and sunk below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. But up the insect went once more. Ah me, it is an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. Bravo, bravo, the king cried out. All honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. आ यार देख पोएट किए देइछन्ति यार पोएट हेउछन्ति एलिजा कुक पोएट किए एलिजा कुक एई पोएम टी को लेखिछन्ति हैला तो एथर आमे पोएम टी बुझिबा King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. It is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. The King Bruce of Scotland, Scotland राजा ब्रूस एठी देला किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड राजा किए ब्रूस तो स्कॉटलैंड राजा ब्रूस थरे कौन हैला ना फ्लंग डाउन कहले जेनेराली आमे जानू फिंगी देला तो एठी किंतु फ्लंग डाउन कहले बुझेइबो कोन ना दुम करी बसी पड़िबा हैला तो दुम करी बसी पड़िले कौन भी बसी पड़िले ना इन लोनली मूड टू थिंक एकाकी बसी पड़िले किछि भाबिबा पई हैला तले स्कॉटलैंड राजा ब्रूस गोटे जगह दुम करी बसी पड़िले किछि भाबिबा पई एकुटिया टीज ट्रू ही वाज मोनार्क एटा देखो टीज जो देछि एटा होछि इट इज रो कंट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म हैला तो यह सत जे से जने मोनार्क थिले से जने सम्राट थिले एंड ओरे क्राउन आउ क्राउन पिंधिथिले क्राउन कहिले मुकुट आ मोनार्क कहिले राजा बा सम्राट तो एटा सत जे से मोनार्क थिले राजा थिले आ से क्राउन पिंधिथिले बट हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंक
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସିଂ କହିଲେ ବୁଡ଼ିଯିବା ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଂ କହିଲେ ନିରାଶ ହେବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ନିରାଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ନିରାଶରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. ହେଲା, ତ ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଏକାକୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ନିରାଶରେ ଥିଲେ। ଫର୍ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଡ୍, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଡ୍, ଗୋଟେ ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଡ୍ କହିଲେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଗ୍ଲାଡ୍, ତାଙ୍କର ପିପୁଲଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁକା ସେ ଗୋଟେ ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହି ହାଡ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଡ୍ ବଟ୍ କୁଡଣ୍ଟ ସକ୍ସିଡ୍, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ 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 ବଟ୍ କୁଡଣ୍ଟ ସକ୍ସିଡ୍, ସେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସୋ ହି ବିକେମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୟାଡ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ୟାଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I'll give it all up, said he. ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି। He flung himself down in low despair, despair କହିଲେ ନିରାଶା, ତ ନିରାଶରେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ବସି ପଡ଼ିକି ଥିଲେ। ଆଜ୍ ଗ୍ରିଭ୍ଡ ଆଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ବି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ, ଗ୍ରିଭ୍ଡ କହିଲେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ହେଲା, ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଲେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ସିଏ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଏ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ପଣ୍ଡର୍ଡ ଦେୟାର, ଆଉ କ୍ଷଣକ ପରେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିଲେ। ପଣ୍ଡର୍ଡ କହିଲେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବା, ହେଲା, ତ ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅପ୍, ସେଡ୍ ହି, କହିଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ତିନିଟାକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ନିରାଶରେ, ଯଦିଓ ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ କ୍ରାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ନିରାଶ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଦୁଃଖ ମାନେ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୁଃଖ, ମାନେ ୟାଠୁ ଆଉ ବୋଧେ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଯେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ସେ ସେଇଭଳି ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିଲେ, କ'ଣ ନା ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ନାଉ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଏ ସ୍ପାଇଡର ଡ୍ରପ୍ଡ, ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ସ୍ପାଇଡରଟେ ଡ୍ରପ୍ କଲା, ଗୋଟେ ସ୍ପାଇଡରଟେ ପଡ଼ିଲା। ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ସିଲ୍କେନ୍ ଫିଲ୍ମି କ୍ଲୁ, ସିଲ୍କେନ୍ କହିଲେ ରେଶମୀ, ସିଲ୍କ କହିଲେ ରେଶମ, ସିଲ୍କେନ୍ କହିଲେ ରେଶମୀ, ସେମିତି ଫିଲ୍ମି, ଫିଲ୍ମି କହିଲେ ପତଳା, ଫିଲ୍ମି କହିଲେ ପତଳା, ଆଉ କ୍ଲୁ କହିଲେ ସୂତା, ଥ୍ରେଡ୍, ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇଡର, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ, ସ୍ପାଇଡର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଲା ତାର ରେଶମୀ ପତଳା ସୂତା ସହିତ। ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟପ୍ ଟୁ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ସ୍ପାଇଡର ଉଡ୍ ଡୁ, ତ ରାଜା ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ମଝିରେ, ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ସ କହିଲେ ମଝିରେ, ହେଲା, ତ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ମଝିରେ ସେ ଟିକେ ରହିଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଟୁ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ସ୍ପାଇଡର ଉଡ୍ ଡୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ପାଇଡର କ'ଣ କରୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିରାଶ ହେଇକି ବସିକି ରହିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇଡରଟେ ପଡ଼ିଲା ତାର ସିଲ୍କି ଫିଲ୍ମି କ୍ଲୁ ସହିତ, ତାର ସେଇ ରେଶମୀ ପତଳା ସୂତା ସହିତ। ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ରହିଗଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖିବା। It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine.
तो ये देख टी वाज लिखाई ये जो टी वाज यहाँ हूँ इट वाज कंट्राक्शन कौन पूर्व जमी टी इज लिखाई जोटा कि इट इज कंट्राक्शन थी सेमती टी वाज यहाँ है इट वाज कंट्राक्शन मैंने सर्ट फॉर्म इट वाज ए लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम सीलिंग कहले छात आ डोम कहले गंबुज गंबुज माने कौन जो गोलाकार सेप्र जो छात थाए है राउंड सेप्र जो छात थाए ताकू डोम बोली कहते तो सीलिंग डोम तो इट वाज ए लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम तो सी जो जगह पड़िक रही से सीलिंग डोम पर्यंत पूरा लॉन्ग वे थी लंबा रास्ता थिला एंड इट हंग बाय ए रोप सो फाइन आउ हंग एडा हंग है हैंगर सेकेंड फॉर्म है तो सी झुलिकी रही बाय ए रोप सो फाइन ये रोप कहले कौन से सूता को बुझेब आ फाइन कहले पतला बा सूक्ष्म तो से पतला से सूक्ष्म सूतार से झुलिकी रही आताको जीवाको कोटिकी थिला सीलिंग डोम पर्यंत सीलिंग डोम रे तार अच्छे कौन कबवेव होम तार जो बुढ़ियाणी जाल है दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कबवेव होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन तो तार से कबवेव होम को तार बुढ़ियाणी जाल को जीवार थिला तो से केमिति पहुँचब केमिति जीव किंग ब्रूस बुझी पारु नथिले एठी जो डिवाइन देछि एठी डिवाइन आमे जेनेराली कोन डिवाइन माने बुझू स्वर्गीय किंतु एठी डिवाइन कहले बुझेइबो बुझीबा तो किंग ब्रूस बुझी पारु नथिले कोन बुझी पारु नथिले ना ये तो एते तले एमती झुलिकी रही ताकू तो से सीलिंग डोम पर्यंत जीवार अच्छी लंग वे रो रास्ता हो जाऊँगी आउ यही पतला सूक्ष्म सूतार से केमिति से सीलिंग डोम को जीव से कबवेव होम को जीव से बुझी पारु नथिले बुझीगला ये देख पिक्चरटा केमती किंग ब्रूस ये निराश रे बसी रही आउ भावुंट आउ ये देखिपार ये आमर बुढ़ियाणी है स्पाइडर तो स्पाइडर तार ये सूता भी देखा जाउछि रेशमी पतला सूता देखा समस्त आम देखीचे बुढ़ियाणी देखी न बुढ़ियाणी आम समस्ते देखीचे ता सूता भी आम केमती कौन केते सरू आम देखीचे तो ये राजा ब्रूस चिंतार बसी भावुंट आठी बुढ़ियाणीटा पड़ी तो ये बुढ़ियाणी को देखिकी राजा ब्रूस कौन भाविले बुढ़ियाणी तांको कौन केमिति प्रेरणा देला कौन जहाँ भी आमे चलो नेक्स्ट पार्ट देखिबा आ बुझिबा इट सून बिगान टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर बट डाउन इट केम विथ ए स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर तो इट सून बिगान टू क्लिंग एंड क्रॉल क्लिंग कहले चिपकी रहिबा लागिकी रहिबा क्लिंग कहले कौन चिपकी रहिबा बा लागिकी रहिबा आ क्रॉल कहले कौन गुरुंडी जीवा क्रॉल कहले गुरुंडीबा टू मूव स्लोली ऑन हैंड्स एंड नीज माने हाथ आउ आंठुरे धीरे धीरे गति करवा जोटा कि आम गुरुंडीबा बोली जानिचे है तो ये धीरे धीरे कौन है से सूतार चिपकी रहिला आउ गुरुंडीबा आरंभ करला माने से चिपकी गुरुंडीबा आरंभ करला स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर कहले प्रचेष्टा एंडेवर कहले कौन प्रचेष्टा तो से दृढ़ प्रचेष्टा कला स्ट्रॉन्ग एंडेवर कहले दृढ़ प्रचेष्टा करवा आउ दृढ़ प्रचेष्टा कला आउ ऊपर को चढ़िला पूरा स्ट्रेट तो से सूतार चिपकी रहीकि गुरुंडी ऊपर को चढ़िला निजर दृढ़ चेष्टा चलेला बट डाउन इट केम विथ स्लीपेरी स्प्रॉल किंतु हेला कौन स्लीपेरी जो खसी पड़ा है तो से खसिकी पुणी पड़ा केमती पड़ा ना स्प्रॉल देती स्प्रॉल कहले हाथ गोड़ प्रसारित करी पड़ा माने हाथ गोड़ मेले जो पूरा पड़ज है तो से ऊपर खसिकी हाथ गोड़ प्रसारित करके पड़ा आज नियर टू द ग्राउंड आज एवर तो ग्राउंड माने पूरा भूमि रे पड़गला भाया पूरा पाखापाखि भूमि प्राय जगार से पड़ा बुझीगला नेक्स्ट कौन है ना अप इट रैन नॉट ए सेकेंड टू स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेन टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले ए लिटिल डिजी एंड फेंट तो अप इट रैन नॉट ए सेकेंड टू स्टे तो से गोटे सेकेंड भी आउ रहिला नहीं टू अटर द लीस्ट कंप्लेन कौन सी अभियोग करने माने से क्या किसी अभियोग न करके गोटे सेकेंड भी न रहीकि पुणी से चलैला पुणी से दौड़िला ऊपर को
टिल इट फेल स्टिल लोअर। तो एबे जो ऊपर को से दौड़िला कौन है आहुरी तले आसिकी पड़ा जहाँ तो पड़ा पड़ा आहुरी तले आसिकी पड़ा। तो स्टिल लोअर ये जो स्टिल लोअर देछि स्टिल लोअर माने होछि कौन ना इवन लोअर देन बिफोर पूर्व अपेक्षा आहुरी तले है। एंड देयर इट ले आ सेठी एमती पड़ीकी रहिला ए लिटिल डिजी एंड फेंट। डिजी कहिले मुंड बुलेइबा डिजी कहिले मुंड बुलेइबा आ फेंट कहिले कौन फेंट कहले होची दुर्बल। तो तार मुंड बुलेइला ताकू दुर्बल लागिला तो से सेमती पड़ी रहिला बुझीला। तो ताहले सी गोटे सेकेंड भी अपेक्षा करिला नहीं काहाको कौनसी अभियोग किछि न करिके ऊपर को दौड़िला आउ पूर्व अपेक्षा आहुरी तले पड़िला आउ तार मुंड बुलेई हैला ताकू दुर्बल फील हैला जोथि पई कि से सेमती सेठारे पड़ी रहिला हैला। देयर इट ले its head grew steady again it went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread and a road where its feet would tire. Its head grew steady तार हेड स्टेडी है स्टेडी कहले स्थिर हेबा स्टेडी कहले स्थिर हेबा। तो तार मुंड स्थिर हैला जो मुंड बुलाउथिला बोले आमे जानिले ना नहीं पूर्व स्टांजरे। तो एबे बर्तन मुंड स्थिर हैला एगेन इट वेंट पुणी से चलला पुणी गला एंड ट्रावेल हाफ यार्ड हायर आउ ट्रावेल करिला केते ना हाफ यार्ड हायर ऊपर को आहुरी माड़ी चलिला। यार्ड कहले कौन यार्ड होची हमर गोटे माने यार्ड कहले होची 3 फीट 3 फुट है। यार्ड कहले कौन 3 फुट तो ये हाफ यार्ड देजी हाफ यार्ड कहले 3 फुट अधा केते 1.5 फुट ना नहीं। तो 1.5 फुट पाखापाखि से ऊपर को उठीगला उच्च को उठिला एंड इट वाज ए डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड आउ एटा गोटे डेलिकेट थ्रेड थिले टी वाज तो जोटा देछि जानि परथो इट वाज रे कॉन्ट्रैक्शन ना हम कि नहीं। डेलिकेट थ्रेड डेलिकेट कहिले सूक्ष्म डेलिकेट कहिले सूक्ष्म बा नाजुक आ थ्रेड कहिले सूता। तो से डेलिकेट थ्रेड देकी से सूक्ष्म सूता बा पतला सूता देकी सूक्ष्म सूता देकी कौन ताको चलीबार थिला ट्रेड कहिले चलीबा हैला। तो ताको से सूक्ष्म सूता देकी चलीबार थिला एंड ए रोड व्हेयर इट्स फीट वुड टायर आ से रोड जीबार थिला जोडे की कौन हैला ना तार गोड़ क्लांत हो गला तार फीट क्लांत हो गला। नॉर्मली हालिया लागिबो कि नहीं जहाले भी ताको लॉन्ग वे जीबार थिला ना तो से हालिया हे गला। अगेन इट फेल एंड swung below but again it quickly mounted till up and down now fast now slow 9 brave attempts were counted. तो जिते से ऊपर को गला हालिया हो जाइए क्लांत हो जाइए तार गोड़ एगेन इट फेल पुणी पड़गला एंड swung below। तो स्विंग रु swung हो swung कहले झुलीगला तो पुणी तले आसिकी झुलीगला ऊपर जो जाइए पुणी खसी पड़े तले आसिकी झुलीगला बट एगेन इट क्विकली माउंटेड पुणी से क्विकली कौन कला माउंट कला माने ऊपर को चढ़िला माउंटेड कहले चढ़िबा है ऊपर को चढ़िला टिल अप एंड डाउन नाउ फास्ट नाउ स्लो। तो पुणी ऊपर को चढ़ुता है तलुक आसुता है ऊपर चढ़ुता है तलुक आसुता है पुणी स्पीड रे माड़ी जाउता है स्लो रे आसुता है। तो अप एंड डाउन कहले ऊपर को तलुक फास्ट कहले द्रुत गति रे स्लो कहले धीरे। तो ऊपर को जाउता है तलुक आसुता है पुणी स्पीड रे जाउता है पुणी स्लो रे जाउता है एभली चलै थाए। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड आ से केतेटा अटेम्प्ट कला 9 अटेम्प्ट है। आ ब्रेव अटेम्प्ट कहले साहसर सहित जो चेष्टा करिबा है ताहले से 9 थर साहसर सहित से चेष्टा करिछि तार कबवेव को जीवा पाई बुझिगला। एबे नेक्स्ट टाइम देखिबा कोन देछि Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. तो sure cried the king, king कहले sure that foolish thing, एडी foolish thing जो देछि foolish कहले कौन बोका foolish कहले बोका बा ओला बा निर्बोध आ एडी thing जो देछि thing कहले एठी स्पाइडर को बुझेबो कहा को बुझेबो स्पाइडर को बुढ़ियाणी को
ହେଲା। ତ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଫୁଲିସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏଇ ବୋକା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ନୋ ମୋର୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ, ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ, ଏ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଲାଣି, ଇଏ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଟଏଲ୍ସ ସୋ ହାର୍ଡ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଟଏଲ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଟଏଲ୍ସ କହିଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ତ ସେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାର କବେବ୍ ହୋମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ୍ଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଖିକି ରହିବା ପାଇଁ, ଚିପକିକି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଟମ୍ବଲ୍ସ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ଆଉ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଟମ୍ବଲ୍ସ କହିଲେ ଖସି ପଡ଼ିବା, ଟମ୍ବଲ କହିଲେ ଖସି ପଡ଼ିବା। ତ କହିଲେ ଏ ବୋକା ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଏ ନିର୍ବୋଧ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଇଏ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ଇଏ ଆଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବନି। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଖସି ସେ ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ତ ରାଜା ଏଇଭଳି ତାକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲେ। ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନସେକ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ମୋର୍, ମି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଞ୍ଜିୟସ୍ ମିନିଟ୍, ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ କବେବ୍ ଡୋର୍, ଓ ସେ ୱିଲ୍ ହି ଲୁଜ୍ ଅର୍ ୱିନ୍ ଇଟ୍। ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନସେକ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ମୋର୍, କିନ୍ତୁ ଇନସେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଠି ଇନସେକ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, କୀଟ। ତ ଏଇଠି କୀଟଟା କିଏ ନା ଆମର ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ସ୍ପାଇଡର। ତ ସେଇ ଇନସେକ୍ଟ, ସେଇ ସ୍ପାଇଡରଟି ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ଗଲା। ମି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଞ୍ଜିୟସ୍ ମିନିଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜିୟସ୍ ମିନିଟ୍। ଆଞ୍ଜିୟସ୍ ମିନିଟ୍ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ସମୟ। ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ କବେବ୍ ଡୋର୍, ତାର କବେବ୍ ଡୋର୍ ଠାରୁ, ତାର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲର ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଦୂରରେ ସିଏ ଅଛି। ଓ ସେ ୱିଲ୍ ହି ଲୁଜ୍ ଅର୍ ୱିନ୍ ଇଟ୍, ସେ ଏଥର ହାରିବ ନା ଜିତିବ। ସେ ଏଇଭଳି ରାଜା ଆମର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଥର ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଯଦି ପଳେଇବ ଆଗକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏବେ ସେ ଜିତିବ ନା ହାରିବ, ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥାଏ। steadily inch by inch higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. ତ steadily inch by inch, steadily କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ, inch by inch, ଇଞ୍ଚେ ଇଞ୍ଚେ ଏମିତି, higher and higher he got, ଉପରକୁ ଉପରକୁ, ଉଚ୍ଚକୁ ସେ ଗଲା। and a bold little run at the very last pinch, ଆଉ ଶେଷ ପିଞ୍ଚ, ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ବୋଲ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ରନ୍, ବୋଲ୍ଡ କହିଲେ ସାହସ ସହିତ, ବୋଲ୍ଡ କହିଲେ ସାହସର ସହିତ ହେଲା। ତ ସାହସର ସହିତ ଟିକେ ରନିଂ ସେ କରିଲା, ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ହିମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହିଜ୍ ନେଟିଭ୍ କଟ୍, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ନିଜ ନେଟିଭ୍ କଟ୍ରେ, ନେଟିଭ୍ କଟ୍ କହିଲେ ବାସସ୍ଥାନ, ତ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରେ ଫାଇନାଲି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର ଜିତିଗଲା କି ନାହିଁ, ଫାଇନାଲି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଦେଖ steadily କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ସାବଧାନତାର ସହିତ ହେଲା। ଆଉ ବୋଲ୍ଡ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସାହସ ବା ସାହସିକତା, ଆଉ ଏଠି ଦେଲା ନେଟିଭ୍ କଟ୍ କହିଲେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ। ତ ଫାଇନାଲି ସେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେଇଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଭୋ ଦ କିଙ୍ଗ କ୍ରାଇଡ୍ ଆଉଟ୍, ଅଲ୍ ଅନର୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟ୍ରାଏ, ଦ ସ୍ପାଇଡର ଅପ୍ ଦେୟାର ଡିଫାଇଲ୍ଡ ଡିସ୍ପେୟାର, ହି କଙ୍କର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଶୁଡଣ୍ଟ ଆଇ। ତ ରାଜା ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ବ୍ରାଭୋ ସାବାସ୍, ଅଲ୍ ଅନର୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟ୍ରାଏ। ତ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା, ତ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଦ ସ୍ପାଇଡର ଅଫ୍ ଦ ଡିଫାଇଲ୍ଡ ଡିସ୍ପେୟାର, ତ ସ୍ପାଇଡର ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ତାର ଯାହା ବି ଡିସ୍ପେୟାର ଥିଲା, ତାର ଯାହା ବି ନିରାଶ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା, ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା, ତାର ସାମ୍ନା କଲା, ଡିଫାଇଲ୍ କଲା, ତାର ସାମ୍ନା କରିଲା, ତାର ମୁକାବିଲା କରିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିକି ହିଁ ଦେଖେଇଲା। ହି କଙ୍କର୍ଡ କହିଲେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା, କଙ୍କର୍ଡ କହିଲେ ଜୟ କରିବା ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ସେ ଜୟ କଲା। ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜା, ଯଦି ସିଏ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା, ଆଉ ନିଜର ନିରାଶର ମୁକାବିଲା, ନୈରାଶ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିଲା, ଆଉ ଜିତିକି ଦେଖେଇଲା, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ଶୁଡଣ୍ଟ ଆଇ,
ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. ହେଲା, ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିନି, ସିଏ ଯଦି ତାର ନୈରାଶ୍ୟର ମୁକାବିଲା କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିବିନି। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୁସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେସ୍ଡ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରେସ୍ କରିଲେ। ବ୍ରେସ୍ କରିଲେ କହିଲେ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଗସିପ୍ସ ଟେଲ୍ ଦ ଟେଲ୍, ଆଉ ଗସିପ୍ସ, ଏଠି ଗସିପ୍ସ କହିଲେ ଲୋକମାନେ, ଗସିପ୍ସ କହିଲେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗସିପ୍ସ ଟେଲ୍ ଦ ଟେଲ୍, ତ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଠି, ଏଇ ଟେଲ୍ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କହିବା, କହିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, କହିବା, ଆଉ ଏଇ ଟେଲ୍ TALE ଟେଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା କାହାଣୀ। ତ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ଆଜ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ବିଫୋର୍, ତ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ଆଜ୍ ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ବିଫୋର୍, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫେଲ୍, ଆଉ ସେଥର ସେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ସଫଳ ହେଇକି ଦେଖେଇଲେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, କେବେ ହେଲେ ବି ହାର ମାନିବନି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଛେ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ବି ଆସିବ, ବିଫଳତା ବି ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ହାର ମାନିଯିବାନି। ସଫଳତା ଆସିଲା ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯଦି ବି ବିଫଳତା ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ହାର ମାନିବାନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସଫଳ ହେଇକି ଦେଖେଇବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍, କିପ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଅନ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ସକ୍ସିଡ୍, ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଏମ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ସକ୍ସିଡ୍, ଚେଷ୍ଟା କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସଫଳ ହେଇନ, ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ପୋଏମ୍ର ପୋଏଟ୍ ମାନେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିଜା କୁକ୍। ଏଇ ପୋଏମ୍ର କବି କିଏ, ପୋଏଟ୍ କିଏ, ଏଲିଜା କୁକ୍। ବଢ଼ିଆ ପୋଏମ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଏଇ ମେସେଜ୍କୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ